Okay, thank you for the opportunity. Let me introduce myself. My name is Ana Agung Ayu Putri Adniani. In this occasion, I will presenting about lipid metabolism. Okay, the first one, that is a case. A 48 years old man is experiencing obesity, high cholesterol levels, fatigue during physical activity, fatty liver, and laboratory results show that elevated triglyceride and LDL levels decrease fatty acid oxidation, suboptimal lipid metabolism enzyme activity. The doctor suspects a disorder in lipid metabolism, particularly in the breakdown and synthesis of fatty acid as well as cholesterol metabolism. Jadi di sini terdapat sebuah kasus di mana seorang pria yang berusia 48 tahun mengalami obesitas, kadar kolesterol tinggi, mudah lelah saat beraktivitas, serta penumpukan lemak di hati. Nah, hasil laboratorium menunjukkan bahwa peningkatan kadar triacylglycerol dan LDL, penurunan oksidasi lemak, dan aktivitas enzim metabolisme lipid yang tidak optimal. Dokter menduga adanya gangguan pada metabolisme lipid, terutama pada proses pemecahan dan sintesis asam lemak serta metabolisme kolesterol. Okay, this is the first question. Explain the concept of lipid metabolism and its role in providing energy for the body. Nah, jadi yang pertama yaitu jelaskan pengertian dari metabolisme lipid dan perannya dalam penyediaan energi bagi tubuh. Lipid metabolism is a series of chemical processes involving in the synthesis, anabolism, and breakdown, catabolism, of fats in the body. Its primary role is a high-density energy store. Fats provide approximately 9 kilocalories per gram of energy, far more than carbohydrates, which provide only 4 kilocalories per gram. In addition to providing energy, lipids serve as structural components of cell membranes and a precursor for hormones. Nah, jadi metabolisme lipida adalah serangkaian proses kimiawi yang melibatkan sintesis atau anabolisme dan degradasi atau katabolisme lemak dalam tubuh. Peran utamanya adalah sebagai penyimpanan energi dan berdensitas tinggi, di mana lemak sendiri menghasilkan energi sekitar 9 kilokalori per gram dari energi, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan karbohidrat yang hanya menghasilkan 4 kilokalori per gram. Selain energi, lipid juga berfungsi sebagai komponen struktural membran dan prekursor hormon. Okay, next question. Explain the main stages of beta oxidation of fatty acid within the cell, including where the process takes place. Nah, jadi jelaskan tahapan utama dari beta oksidasi asam lemak di dalam sel, termasuk lokasi di mana berlangsungnya proses tersebut. Okay, this process is take place in the matrix mitochondrial with dengan tahapan utama yaitu activation, whereas fatty acids are converted into acetyl-CoA in the cytosol. Transport enters the mitochondria with the help of the carnitine shuttle. The beta oxidation cycle consists of 4 repeating reactions, which is oxidation by FAD, hydration, oxidation by NAD+, and diulysis. Each cycle removes 2 carbon atoms to produce acetyl-CoA. Nah, jadi tahapan utama dari degradasi asam lemak
Yang pertama yaitu aktivasi, di mana asam lemak akan diubah menjadi asetil CoA di sitosol. Kemudian, proses transportasi, yaitu masuknya mitokondria melalui bantuan shuttle carnitin. Dan yang terakhir, siklus beta oksidasi, di mana terdiri atas 4 reaksi berulang, yaitu oksidasi yang dilakukan oleh FAD, hidrasi, oksidasi oleh NAD+, dan diolisis, di mana setiap siklus akan memotong 2 atom karbon untuk menghasilkan asetil CoA. Okay, the next question. Based on the case, why can a reduction in fatty acid oxidation lead to fat accumulation in the body? Nah, jadi berdasarkan kasus yang telah dibacakan di awal, mengapa penurunan oksidasi asam lemak dapat menyebabkan penumpukan lemak di dalam tubuh? Nah, a reduction in fatty acid oxidation, as in this patient's case, prevents the body from burning fat stores for energy. Consequently, free fatty acid accumulate in the cytosol and are subsequently re-esterified into triglycerols, leading to obesity and fatty liver, fat accumulation in the liver. Nah, jadi penurunan oksidasi asam lemak seperti pada kasus pasien yang telah dibacakan di awal menyebabkan tubuh tidak mampu untuk membakar simpanan lemak untuk energi, sehingga terjadi akumulasi asam lemak bebas di sitosol yang kemudian diesterifikasikan menjadi triacylglycerol yang memicu obesitas dan juga penumpukan lemak di hati. Okay, next question. Explain the process of fatty acid synthesis, including its location within the cell, the primary substrates, and the key enzyme. Nah, jadi jelaskan proses sintesis asam lemak, termasuk di mana terjadi lokasinya di dalam sel, bahan baku utama, serta enzim yang penting. The location in cytosol, primarily in liver cells and adipose tissue. The raw materials are acetyl CoA that derive from glycolysis, NADPH as an electron donor, and ATP. The key enzymes are acetyl CoA carboxylase or ACC and fatty acid synthase or FAS. Nah, jadi sintesis asam lemak ini terjadi di sitosol, khususnya di sel hati dan juga jaringan adiposa. Adapun bahan baku yang digunakan terdiri atas asetil CoA yang berasal dari proses glikolisis, NADPH yang berfungsi sebagai penyedia elektron, serta ATP. Nah, adapun enzim penting yang digunakan dalam proses ini yaitu asetil CoA karboksilase dan juga fatty acid sintase. Okay, the next question is compare the processes of beta oxidation and fatty acid synthesis in terms of location, function, and energy requirements. Nah, jadi bandingkan proses beta oksidasi dengan sintesis asam lemak dari aspek lokasi terjadinya proses tersebut, fungsi, serta kebutuhan energi. Okay, in beta oxidation or degeneration, the location in mitochondrial matrix, but in synthesis or lipogenesis in cytosol. The function, beta oxidation is producing energy and the synthesis is storing surplus energy. Nah, in energy requirements, beta oxidation is produce FADH2 and NADH, but synthesis is requires ATP dan NADPH. Nah, jadi berdasarkan lokasinya, beta oksidasi itu terjadi di matriks mitokondria, sedangkan sintesis terjadi di sitosol. Nah, berdasarkan fungsi, beta oksidasi terjadi di berfungsi untuk memproduksi energi atau ATP, sedangkan sintesis ini berfungsi untuk pengolahan dari energi yang lebih.
Dari aspek energi requirements, beta oksidasi itu menghasilkan FADH2 dan NADH, sedangkan in synthesis requires ATP and NADPH. Okay, next question is calculate the amount of ATP produced by the complex oxidation of 1 mole of formic acid that have carbon atom exit. Jadi, hitunglah jumlah ATP yang dihasilkan dari proses oksidasi lengkap untuk 1 mol asam lemak palmitat. Okay, in the activation stage, it requires 2 ATP. In beta oxidation cycle, which is 7 cycles, 7 FADH2 produce 10.5 ATP and 7 NADH produce 17.5 ATP, and in acetyl CoA yield egg acetyl CoA, which is egg acetyl CoA enter on the Krebs cycle that produce 80 ATP. So the net total is 106 ATP. Nah, jadi pada proses oksidasi asam lemak, yaitu asam lemak palmitat, ini menghasilkan pada proses aktivasi itu membutuhkan 2 ATP. Nah, kemudian pada siklus beta oksidasi itu terdiri dari 7 siklus, di mana 7 FADH2 akan menghasilkan 10,5 ATP dan 7 NADH akan menghasilkan 17,5 ATP. Nah, kemudian asetil CoA itu juga akan diolah menghasilkan 80 ATP. Sehingga total bersih dari jumlah ATP yang didapatkan adalah sebanyak 106 ATP. Okay, next. Explain how triglycerides are synthesized and broken down or lipolysis as well as their role in energy storage. Jadi, jelaskan bagaimana triacylglycerol dapat disintesis dan dipecah atau lipogenesis serta perannya dalam penyimpanan energi. On synthesis occurs via the esterification of glycerol 3-phosphate with 3 molecules of acetyl CoA. In lipolysis, the breakdown of triglycerides into glycerol and fatty acid by the enzyme lipase when the body is short of energy. Nah, pada proses sintesis, itu terjadi melalui proses esterifikasi glycerol 3-fosfat dengan menggunakan 3 molekul asli CoA. Nah, sedangkan lipogenesis itu pemecahan TAG menjadi gliserol dan asam lemak oleh enzim lipase saat tubuh kekurangan energi. Okay, next. The next question is explain how triglycerides are synthesized and broken down as well as their role in energy storage. Oke, jadi jelaskan bagaimana proses sintesis kolesterol. Dan mohon maaf di sini terdapat kesalahan soal. Jadi pertanyaannya adalah jelaskan proses sintesis kolesterol dan peran kolesterol di dalam tubuh. Cholesterol is synthesized in the liver via the mevalonate pathway with HMG-CoA reductase acting as the key enzyme. Cholesterol plays a vital role as a component of cell membranes, a precursor to bile acid and the steroid hormone. High LDL levels in the patient indicate impaired cholesterol transport to cell. Nah, jadi kolesterol ini dapat disintesis di hati melalui jalur mevalonat dengan menggunakan enzim kunci HMG-CoA reduktase. Nah,
Kolesterol berperan penting sebagai komponen membran sel, di mana berguna sebagai bahan baku asam empedu dan hormon steroid. Kadar LDL yang tinggi pada pasien dari kasus di awal tadi menunjukkan adanya gangguan transportasi kolesterol ke sel. Okay, next question. An analysis of the role of the hormones insulin and glucagon is regulating lipid metabolism. Nah, jadi analisislah peran hormon insulin dan glukagon dalam mengatur metabolisme lipida. Insulin, insulin, an anabolic hormone that stimulates fatty acid synthesis and inhibits lipolysis or promoting fat storage. In glucagon, a catabolic hormone that stimulates lipolysis and beta oxidation to provide energy when blood glucose levels are low. Nah, jadi pada insulin, hormon anabolik yang mengaktifkan sintesis asam lemak dan menghambat lipolisis merangsang penyimpanan lemak, sedangkan pada glikogen, hormon katabolik yang merangsang lipolisis dan beta oksidasi untuk membiarkan energi saat glukosa darah rendah. Okay, the last question. Based on the case, explain the relationship between fatty acid metabolism, triglyceride metabolism, and cholesterol metabolism in condition of obesity and metabolic disorder. Nah, jadi berdasarkan kasus yang telah diberikan di awal, jelaskan hubungan antara metabolisme asam lemak, metabolisme triacylglycerol, metabolisme kolesterol dalam kondisi obesitas dan gangguan metabolisme. The first one is hyperlipidemia, increased synthesis of triglycerides or TAG and LDL, coupled with reduced fatty acid oxidation causes fat to accumulate in tissues and the blood. The next is fatty liver. Excess acetyl-CoA is converted into cholesterol and triglyceride in the liver. In the PTU, impaired fatty acid oxidation reduces ATP production, meaning the body tires easily even when fat stores are high. Nah, jadi yang pertama ada hiperlipidemia, di mana peningkatan sintesis trigliserida atau TAG dan LDL, namun penurunan oksidasi asam lemak menyebabkan lemak yang ada pada tubuh terperangkap di dalam jaringan dan darah. Kemudian fatty liver, yaitu kelebihan acetyl-CoA yang tidak teroksidasi akan dialihkan untuk mensintesis kolesterol dan TAG di hati. Dan terakhir, kelelahan. Karena oksidasi asam lemak terganggu, produksi ATP menjadi lebih tidak efisien, menyebabkan pasien mudah lelah, meskipun memiliki cadangan lemak yang banyak. Okay, that's all my presentation. I'm so sorry if there's any mistake that I said and I do or in the PowerPoint. Thank you for your attention.